بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Omar musoni ko soni kan kamukano nchusuka humante wada asukuni tislama ukunyinde ayagani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oqisu ohabanu ogidanu okramonu kunyinde khalarente na warakata association nyimmanke suga yere sonin kan ka hosuga yere aygo ka haya gare wada sukuni na utugelli kundanun kallunga nandaga wara kentananga ko girsengara kunyinde ngara katia mobe onata sudangani agasum bismillah keberani osu beranye keberani osu gollenye alhamdulillah ida digamen kini ngenne ay en tant que porte-parole association culturelle soninke du monde nanti ona association qui est présentée mais walakin odinga représentation no ondi haru depunu gonu laqindini kinganda ga suka humantenga Allah subhanahu wa ta'ala na la jarabintetu osuna osondo mun qalasindi onan dua akhinun dangani awal shay ngemme magore fati darume tankabido sino nyeri wa do mun dini be suka humantenga Allah ga nyampora maga nandaga waro ma ya garego ati iremmu oni dema duwawi Allah ganna ne wora suka humantendi kiana so hamminga nandaga wara gollinyangano bimana gollinyam balinu kahitin tangano yari mbalanu lentibare asusuka humante Allah wa hamminu kusutu Allah ni sujaran dananga Allah toni khiriya ino jabi corona Allah khiri corona Allah subhanahu wa ta'ala khiri wana khirin dun qalasindi akhinun dangani Allah subhanahu wa ta'ala anu imenu khallo junnunga ani jarado kembatenga innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayh kuyinde ndangem palle alhamdulillah association culturelle soninke du monde ACSOM atare ama sankisere objectif begoy kempati nanti ogari association benu gano ngani naneri maga la kempeti nanti association benu gatawu oria nanti ni kara la kempeti nanti association tanani khati ayi ko okara mo gira ko no mobe association nangabo kahonu nangabo awriani debengano kangano jamane ngano ngani afriki mewano ku ho honta me bonondin jamane ngolle ngana girono jamane ngolle ndabari erezo ngolle ngana giri ono kitenkini mona dabari deben kalle ona yana kundunye kan kalle ona yana kundunye holla ken kalle ona yana kundunye bane sunta bane bonondini nam association culturelle soninke du monde 2016 mois de juillet 2016 okhramogo hafizahullah ta'ala ayagani Sheikh Muhammad Sugna agal lome taren nonga sega bega teringana daganun kamma aya nyigara gango khiri ma aya nyigara lagadu khasenya katta Allah subhanahu wa ta'ala kenya ningati corona ngani ko oni khalasindi ona duwa wonon khalasindi adi kitrahin ko Allah subhanahu wa ta'ala kenya nya sababu soni ngonga giri ni kitenkini mai 31 juillet 2016 ogara menyi sendeni nantono kharamo kedema nam kenya lina hota nasara akota oga conference kena onga oma igo girasigi ati nam tongunyani ona karamo hulane dema ona karamo hulane dema odungetay mais en tant que yagare en tant que sarana aga ibu aga haytaagunu aga ndoriti jamane kay ore munga kasonga ore munga sikke skale nungure aga simme mani akenkai kona de afrique tongunyani maga simme mani ore munkara aga ni responsable nunyi Allah waga tirnina ga responsabilité nga mare nyagale ke wasali ke no ondi amakara atongi ndiga muku no ondi gilingala huka hadiga mukui ada kia ko katta khrisunga khrisun chimme kia halle nanti labu da corona ngiri
ono kitenkini mei ona soni karakhiri ona manni dabari ono kitenkini moga dingira no kitana ogo le mununga ogo damben koynia ogo ladan koynia ogo dinan koynia ogi qarawndi no dina to yimme khanne to yimme dambenga iraga fahamunu ina ngiri ke killinci kay ina ngiri ke kasoy ina ngiri ku escalier nure ina ngiri ke golinyam balawodi kellan tanya na ifo koy ono kitenkini mei association ta manam paykia fin 2016 na lo 2017 mais association ke na taunu na nya association na ke objectif utu nanti maintenant projet bego mara Kenya on a centre kita jamane ke yere en 2018 na utu fin 2016 kenna un projet ke bego mara oda golli Kenya kama na 2017 nyano nam gollo sugadi angane ronadi allo monto gollo so angana ironadi ajaten laga angana yi hoygo wallemine maga anga mulana boga kitendi atu gelal laga horona place ngaga kurutay angana mulana kanguruja atu yala la wata gana na nyimo ko kaseke ba milla wata gana na humundi kenga ngana nyangana kanguruja alla ntaka harasa gane mo ko kasekedi atu mo onde otaru oda analyse ndabari kenda ni 2017 ken rondi kursunga igiri itere kata dingranchi nantane kata association krisunchi awakunga association yonkolanga APS beso watu jamane ke yernane nangiri nanki kata suka humante korona kitunkini me korona ngolli dome ona hayo ona dingra mundi dudanga ni jamane ke yere aga khili nanti suninkara aga khili nanti soninkonka aga khili nanti soninkon dingra وقال الشيخ محمود قما حفظه الله تعالى أغاري oda éviter maison de Égypte agaro maison de Égypte atiyo inatendi maison de Égypte gambaka ya ganyana maison de Sonikara inatendi وقال الشيخ عبد الله با حفظه الله تعالى 2017 agari a conférence gorenganya oni adiga mpananganya kebe ati igara sonin kon chunyere nyagalitai nka hoto ko halle parce que wake dingira bo dingira he iga nani sonin kon ngadi invite lenki kurkul le menya no gondi ma dingira bucine no gondi kaga sonin kon nyato gondi kenya ni wasana nan ko ton takin dingira gore be hadi kudiga mun ko summa mongia diame do onda maga o girina etiji ndabari orana centre kitana kamo centre kere o hajungai o ga mulla kuberun ndabara no gondi ano kutane manime soni ngonti nyoba mengana aka nengana bugu geden no gondi ho mabogu akutenga to ona wan ho mabogu donc o grina nginge spécialiste nga kubenu ga projet no hamira hinkonida ona mani mundi ona mulana mani da bari dingira ke ida etiji nyango dangani kasu mani meiga kama igabugu tijabi be na kitoda ngani Kenya ogara ke projet be ogara ko kundu oga mulana réaliser minimum de choses gelogana mulanya tere duro nyakama minimum de choses il faut 2000 mètres carrés on a kenkita quel minimum nyagana logo 2000 mètres carrés ogara objectif ogara konida aya plan pa ikenge igara plake na bagandi na traso dangani ogana 2000 mètres carrés kita kebe gankawa sikano hondi o sallirangadi o kharallarangadi o ho ano hondi hatta o giyo kunga gille afriki garni gaggage nano hondi ho aswa no hondo rangani na estimation bagandi na kinoi estimation o suwatu arawa yana hunga yana ana kontawre ngabanta estimation ga ko no so ahununa ya dinan tanan kontati donc estimation be gade bari ona terrain kita adona nkati na kisiginde ano hondi ona terrain kita igra estime kebe adona kisiginde ano hondi pas moins de 3 500 000 euros pas moins de 3 500 000 euros soni gon ko so wa cher malle adi jamaay tijara ogaro dingira be olora he okinye Sénégal a consolidé ga Bordeaux soninke yeni na tindi en tant que soninke en tant que consul du Sénégal
consulat nun kutun shaga me khalai sonin ko mani me no maga jamane ke yernane ati estimation parce que asuma est censé consulat nunga mais estimation jamanu kumani me Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambia nanka Guinée nukui estimation be gano ngani kenko tanga 2017 presque 2 millions de soninke en France, pas ailleurs hein? En France. Non. Étude mbogu soninkanga étude he hatambini étude meheti français da étude mbagandi en 2019 nanti la langue plus parlée en Île-de-France après le français c'est le soninké. Île-de-France français da ngiem parler kanne bega konni nan kota soyi soninké nyeni mais ku soninko na minna kunjo nunko gana tinka humame be suna en no bagandi kaso so wake sentiment kan tagana kaso so wake sentiment tagana Kersunti donc on a projet lancé en 2018 appel ngare kata association nchunantona meni centre tawhid asendeni asine Sheikh Ibrahim Tunkara oda meni Saudi ogirinan kinge haro krisenga no ngai Sheikh Touré Muhammad Touré hafizahullah ta'ala kenda ni datin koni nanti soni ngonna ka meni ni ke wakati association nan ka wa meni ni ke wakati onan ka wa discuter centre nkibarenga mais malheureusement 15 septembre association ve gagné ma yanta dangini association karagotum kemma bigo gama projet lancé nanti projet 2020 njimeni besu garanda kemu projet 2020 mani niga konia no ondi kebe ga koni nanti oranta to taagulu nanti mabira ke be na 3 millions 500 kitana kahuma me oda dingira ngobo ona taga so ni ngompa junya noyi on a lancement d'abord okra mo abu rakhia hafizahullah ta'ala ati oga daga ke étude d'abord gara mètre carré be ko no dangani oga ko wora go gollu nyana no gondi on a estimé on a lancement d'abord soninge sugadi 1200 euros 2 ans no gondi de 2018 à 2020 en fin 2020 admettons on a comment l'Israël Meakita Kenga engagé 1200 euros jusqu'à la fin 2020. On aura presque 220 000 euros. Ou bien il est en Kenga. Donc, Kenta Harbane Bakaketa Ganden Ronde. Kenta Harike Robo surtout na et Ataga. Nkawalakin, Arawanyana Salawi, on a dingira loué. Hariken dingira Oga Tugana 2000 euros, Mahive Gampunke, ma 20 000 euros, mais si on Nondi. Orago Goluku, Ogi Jopana Nongani, Anani Sonin Contra Hortinoi, on a que Golle, on a Taga Honne, on a de Garabatenga Honne. Projet 2020 qui en connaît. Mais c'est le gars d'Ari Haklen Nanti, iti projet 2020 gana kinge war ni centre ko moy. Kunga manu da mani me bagandi. Oda lancé auto hajuna 200 personnes. Kamara munti Sénégal consulte presque il y a 2 millions de personnes soninké en France. Auto hajuna 200 personnes. 200 personnes a beaucoup 2 millions de personnes. Pendant 2 ans, on a pas eu 50 personnes engagées. On n'a pas eu 50 personnes engagées. 2020 gagné métier à ati soningo di mondi ti local sononiga. Kuvenuga kono itrinde anda mani me bagande. 2020 ri ado kebe gari oswa kentu walla nyagana Allah ganna wurgi bako kamma 2020 ga timme tursunti ora Allah hidu nyawtu soni ngonda ngani nanti gelli hara gana nyogama monta ke kitona haqqe kita onan katona dingira luwe ora go gollunde barna no gondi mais corona compte mbagandi mani mena compte no gondi ngana gatiri sasa presque agawatini hogabe wa compte ken gonde makay naam alhamdulillah à l'heure actuelle
onta muku à l'heure actuelle hivega soninga di monde ma i continue on a budget ngani kebe 110 000 euros 110 000 euros à l'heure actuelle 110 000 euros anta terek tanatay 110 000 euros ora na mani taganatay oha junga soninga njusu ko mantenga yala wakati makinge okuga nkawa keta oganta urure ke conférence a annulé combien de fois dingiran ko annulé combien de fois har sa serenya ha rin krin nanti ko nga bourse de travail annulé combien de fois oga konto dingira kitana mais be suna to nanti responsabilité ngi i mekama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kahanu kulanga ba basi suntai o suni sunu honyadi na fondation no nga sara sire no nga groupe tawhid no nga keno be suni golle nyani nka oga qawan tawgan tamun kebe kenni haban kake Allah subhanahu wa ta'ala danya hatan kullun daga ndo bohome anken ni Senegal anken ni Mauritanie anken ni Mali Allah do mutu aroka huma meyere nanti agani qambane agani serbanu ike dumina gatta huma mey o immeti ayo on takappe mey Allah on takappe mey moma genya ko inna Allah la yuqayyiru ma bi qaumin hatta yuqayyiru ma bi anfusihim Allah nta ho changer ne ti soronga madama imenu gama changer oga situation be no gonde owa yurgene ore munga kundu ore munga kasonga digiran to mo oga sakano golle akoto maga ho to maga donc est-ce que ta no me situation étudier na hay nanti serebana kalle ke ta banan takike ona kempayi ona tono ona ndangi kenga corona ka ona halbane de bardone o simme kayba donc association culturelle soninke du monde harsa akitempu tuntenga kata sonin karasu kulsumma griga kono ikunna yereya na mani de bari na kilenya ratongo kumbane serebe ganari lemina mbuchine be ganari aya raga association ke dirigene na objectif ke kitandora ngana bismillah place ngakinne potentiel be go maga ugana nyogatu sonin karamaga ugana nyogatu ukram mo warna hatam pancho dangani insha Allah taala ukram mo nun gavenya hay tawo saliken gondi yerne hafiz nungidi docteur nungidi magistrat ngay gonu maga oda o hayna kitabu nyoxobo masha Allah kekinga le wit ke ko tola menyere Cheikh Haruna gada bahsu benya faren sidanka ma oda menyero dangari Cheikh Majaw tani gora warni ko wanam ba ta hantem ba soni ngan kan nyari Cheikh Abdullah ba afatawa mpo ma wujunere ho fatawa na di fatawa ke awru yani question trindinde ndo jabinde amagri sreta na gri oksoni ko metrindinde ni nanda ka ho akhe en kitabenga Cheikh Mallo sogona kitabenya hayke o dinando o kaho kisuna soni kara me oku gamiro Valeria koni no Valeria angana kannon to botwan no srengi tanun tirga kama wakati kinge ogan kawo kitenkin ni me wakati ndangi ogan kawo mal ni me ona illo na sagai association culturelle soninke du monde amana mbeti nanti sere suni ka hongara la nkanani dingira wosumaga admeton keni Sénégalais ngabaka bakel ngabaka jawara nkan ngimma kan kibare ngana grifon nam participer de ben kibare ngana grifon nam participer région ma ewa kebe gani cercle akibare ngana grifon nam participer est-ce que kin mbaka jamane ke kibare ndi ngana ta oti jamane ke khallem betin kibare o so ringo ga ta o lenki heke go kamma e go manipuler na mo onjuli daga konsulanga igara yonko la ngaranga soni nga nyonko la nyagara nga kebe gan kawada barni kamego danke nga wujune tukana طيب وبكا دغامن ديره ناموندي الله سبحانه وتعالى مغا هو وغري دينغرانا انغاري اماري تينالي تالي انا غودو كينanga amari nalli nanti karo gwana roga tagandini no antare kebe ga nanne kenya alla ga dokka huti qanne kebe alla ga dokka huti dina kebe islamahu sonin kaho
omat islamaru sénégalais omat islamaru malien ot islamaru soninkaru ore mulla go dinantunu to khannenga ore mulla go dinantunu to dambenga ligi tunkindi mei o kharamu cheikh majaro tani gora hafizahullah taala adi mu manya kenya gazanenga ernane ora ga kapeme mobe ora go kitenkindi me mobe o ga centre min kitana aga konta kitana soninkom maga ada africain nun klina atora nantimani afrique تقوم مقاري هلكم منا غما ومكل لكتا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب mungu honne oga dangi 1200 gonga oga bilam bagandingira ko nagala tara genti mani mena kontundi konatu 110 millions c'est ça? Mashaallah. Donc, ora hayi oranta hoho dabarni tay. Corona continue harsa ona collecting dabari. Lancement be ga dabar sasa lenki ko takoga kebe no onde. Kenya 250 euros. Sebe gana engagé. Jile gumu ko benu so hayran nan to Kenya. 250 euros ni meraga to kana mobe. Irigi sine kemma dangi oga madingiran kita. Mais namma mungu nugoy o may loga taw kem palere parce qu'on a mulla kharangi kenan dabaria 2020 ken ronga ya ga makitoga dingira kitana kembe covid ngari soninke mon khirsunda koy nanti oranta tawno foko kharangun nan jopea o khamo ko kengan Cheikh Abdurrahman Yatara ida équipe kinay ada équipe ke tawondi nanti foko kharangun nan jopea 2020 sasana soninke mon dala kharangun dun jopa haraga na nyaganyana li alini 2020 kata 2021 on a eu presque 150 élèves igani kharna weekend aussi yugundo yagaro igi kharawni sonin kan lemmu ini kharawni ti sonin kan kanne kay o hay 2020 ke 2021 2022 kirabedi la même chose mais ogama kori 2022 2023 kenna ni présentiel nyai kenna ni ke covid nyeme ona ni classe ni ngomaga serebe ganani aga contact gamma anga tunanti dingira no ngakitene sali no ngakitene o prenten oga sali no kutu oga kharawni de barni wala mun ku benu ga kharanga alininga ina grilininga ina ritago présentiel o gidan nyagaru o ora yugu ku benu ga kamani kharawni o manu o habanu ku benu ga kamani kharawni ina tahu idina me hay face en face nga ini kharawni to sonin kan kanne assalamu alaikum wa rahmatullah. بارك الله في أخينا وجزاه الله خير الجزاء. onati alla no do akhintuga arujama kisiko mante yoro dangi no planning o programme nga agara kantaw benuko o alla nyaga na subhanahu wa ta'ala alla no do hinna alla nyamporu maga alla na qabru ke yirwando do kamma alla na qabru ke norando ko do kamma turu ngande ki nyoy menu yo mare ma nyogo faran ki len kamma sallallahu alaihi wa alihi wasallam kembala ana agara kebe ko diga men no gondi onda to na résumé ndabari masha Allah golle be gani gollo qore nyen siri jamane ke serebe harangara kutabane ya ranga tu jamane ke wala hala be dingani biti be go ya biti ke ni buitu qore nyai projet nganda kanda hi qore nyani agara kebe ko jonga ranga ro mama be diga men ko walla nyaga na Allah na wugillo sankino do mama nun ciya Allah nu tuga khairi ngabenga uma hésité na o interpeller o kanan kunan tura yara gautina gande mande halle amakabe memma mungu honno ngahilo izan kendiga me kirsunga mugu kirsunga na mamungura golle njonga directement yo kemma nan no ngara DTB nu kini alhamdulillah projet nga jonga mo beedi au niveau beedi sasa demande mundu be go nyana kalsinu be no go mundini ki hakatiya magore be go no gara wara lagarenga sasa 250 euros serebenda volonté Allah anto on kindi basi suntari inshallah o to ken kali me hirinde nyai on pa ni Usman ibn Affan radiyallahu anhu on da hani fi ghazwat at-Tabuk جيش عشرة عندها هي سورة التوبة نقول الله قد قاموا دعاني هم بقوليني أجرا وجيش كنا وجدان كتبه ناسود دباس أبانه ومارا مهينة هدي يوتوانو غيره الحمد لله الله نور ستوغا خيرم بقوليني إذن كم أنا ما وقع بينو غيره سربينو غانجاجي الله نور ستوغا سربينو توغا غما يدي أنا توم غايزيتي أنو نغانين تيتي أنو تغنون كني
anga tugana mo be dingani anyi messi kom pakke angana te kasusa ni ngew virmanyana malla anna shekinu nya kinnoya malla espèce nyani on accepte tout o asura gana golle bane be gono ngata na golle keno ndo maga o mara mo maga mungu o jamane be dingani ona hinu daga mo ompay ndindi ngani concernant misiru be nogo sallu no dingani fayu ku do na fayu ko hay sallu nganyana fayu ku be nudi fayu mani mena nongo wa tere sasa salle gan ta nyanu malla fayu mani mena nonga sasa angana era salli a wakati ndangi anna hera nyanga rai kharshi mugani ni mo be dingani na daga juman challi yo mendo no konkidanga na kengo jonga renga so indambinyani nganna to wi c'est la réalité aga nyoma ka jamane kere walla nyagan hamo on posira alla na kino daga suya yo odangi no programme nga sasa kundu nangiri association culturelle sonike de mon agare tuni mo beri mala projet begu maga projet ke woni kambane application maga application ke keta wa on tarinde ga mengilo ndo wa xingo raro technicien ke ngani Mohamed Soya awrni nali application ke de tankino ya en français e wa Cheikh Baraji orna de tankino ya awa son ngankane ni sasa kundu e wona golle continue de tout de suite fadal. طيب واري présentation be sasa ko gada ko diga mundi mo benanti potentiel ngabe nyano mo gantatu o soninka surprise be ga ken association culturelle soninga di monde adi application en place nga anga whatsapp ke télécharger mo be ho ga mali soninga di monde application ade o hola mo kenya gani Mohamed So awarna présenter mo gala expliquer ga dangay. Salam alaikum à tous. Khana yampi makarake sonika khaleke ya mulabante. Donc Baraji va traduire en sonika inchallah. Alors je vais aller droit au but parce que le programme est très serré. Comme il a expliqué, l'association Sonika du Monde, c'est une association, c'est une famille qui s'agrandit. Compte tenu de ce que nous voyons qui circule comme information sur les réseaux sociaux et sur Internet, donc l'idée est venue à l'équipe des communications de l'association Sonika du Monde de mettre en place une application qui va fonctionner comme une plateforme. Ah, pardon, où je me mets là ? Donc, mon téléphone est là-bas. Je ne peux pas vous montrer exactement comment l'application fonctionne, mais l'application s'appelle soniquedumonde.com. Ça, c'est le site qui s'appelle déjà soniquedumonde.com où vous pouvez télécharger l'application qui sera disponible la semaine prochaine. Google, Apple nous ont envoyé des messages pour nous signifier que l'application ne sera pas malheureusement disponible aujourd'hui. On aurait souhaité pouvoir le lancer avec vous ensemble pour tester les fonctionnalités. Donc, je vais présenter rapidement cette application. Alors, pourquoi avoir une application au sein de l'association Sonika du Monde? L'application, il faut savoir que c'est quelque chose qui, comme on dit aujourd'hui dans le langage courant, le prolongement de la main. Les sites internet, on a vu qu'ils ont des limites, puisque dans notre communauté, nous avons des personnes âgées qui ne sont pas à l'aise avec internet, mais qui sont très à l'aise avec les applications comme Facebook, WhatsApp, mais également d'autres applications de communication. Ça, je parle des jeunes et des personnes âgées. Donc l'application Sonika du Monde va fonctionner un peu comme cela. Ça va être une plateforme d'échange, une plateforme de collaboration avec les différentes personnes, quel que soit le lieu où ils se trouvent dans le monde. Alors, Balaji, il a tout de suite expliqué les avantages économiques que nous pouvons, les avantages économiques que nous devons, nous, en tant qu'association, pouvoir mettre en place. Peut-être il faut traduire directement, non? Ouais. Ouais.
طيب comme Mohamed Sow agala Québécois application Soninkedi Monde voilà on a lancé lenki on a hari katina démonstration dabari be su téléphone nane Android nyaga ma Apple nyaga ma mais a nécessité procédure nu igonai ogan kawana dabari ni wala Google ado Apple Store kama igan kawai accepté malheureusement il en katina disponible lenki mais au courant de la semaine que koybe harne alla dungen kama awanyana disponible sur Android Samsung ga hibenu ma iPhone ga kubenu ma donc kembrenga besura wakati ni nalina akita donc haina explique pourquoi application ke pourquoi ga mulana ke application de bari watun ki communication ni huai aga zuene oga ke dunabe no gondi lenki osu lenki teleho ganta hibe magal loga donc surtout smartphone ku teleho intelligent ku donc on a kunya utiliser lenki hibe ga WhatsApp ngamanga kiwe kama donc pour que nan katna communication ga passe soninke anganya dingira sui pour communication laga passe no odo menara donc application ki harni na lekenya no ndo dangani angana ro application ke no gondi Allah waya anna daga agana duguta insha Allah taala okrisu kusu idar sunu ngarni ro kama anna lo no gondi anni dar sunu anni terinka igara ho dabari okhra mo Cheikh Madiago tanjigora magari diga ma kamar ken ko to daga ziyara ada hara diga men ko nanti angana simme e kunga nyere ganni cassette lemmu benu ganyi maga donc angani kumpo gabe anga serebe trilen kanga nyina maga alloga mais application ki ganara hay kuswa kapame ni esto ke no ngani alla wakat nan ni terinka alla wakat nan na rajon terinka en direct soninkan kanne soninkan ngajundu émission nun na dabara yo kembe hayna kunya explique odangani avantage économique be gadia harni ken ko inshallah. Merci. J'ai oublié aussi de mentionner effectivement que l'application contient aussi une radio et la radio est en ligne et elle est en direct en plus. Cette conférence peut être suivie aussi en direct en temps réel partout dans le monde. Donc il suffit de se rendre sur le site sonikedimone.com et nous allons lancer la conférence et le moment venu pour que les gens puissent l'écouter à distance partout dans le monde. Il y a aussi lieu d'ajouter aussi qu'on aura aussi une télévision qui sera diffusée dans l'application bientôt Inch'Allah. Donc nous sommes en train de mettre tout ça en place. Pour revenir sur les avantages économiques, l'application va nous permettre surtout à toute la communauté soniquée de pouvoir en fait faire des dons directement sur l'application. C'est soit en achetant des livres ou des je sais pas comment on dit ça en français, des objets en fait qui c'est des objets numériques qui découlent des quiz en fait sur la religion. On en voit beaucoup sur les applications d'autres applications. Donc ça va être aussi une source financière qui est très très importante pour l'association Sonique du Monde. wala agati imunga mungura ngube ko kenya har o hayke wakati be sasa arajo be ga kama kenga application ken gonde hay direct nya dans le monde entier Allah wa trinkana Allah wa conférence ke trinkana sasa en direct sur radio Soninke du Monde. Il suffit anna le tan soninkedimone.com anga radio ke kitana en direct hibe ragarni ka hay gadi tele ngawarni ka hay télévision ngarni o application ken gondi émission ngarni o ganya no go xaramo nu invité ne direct ngay raga émission nu dabarni ogi hayni soninkan kanne anna rante lenga andal munna taru agani hay donc kench wadi en même temps gadi économiquement Allah wandu to kanta ko dingira ke may application ke ronde anna don dabari kata Soninke du Monde ou bien kitabu belunga alinga Allah yuko wono na nantro anta ko dingira ke no. Alors les avantages pour les utilisateurs, ça va être le fait d'être en contact directement avec d'autres associations que nous allons faire de collaboration pour pouvoir les intégrer aussi sur la plateforme. Les avantages aussi vont être plus au niveau du référencement, parce que nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de messages qui circulent sur les réseaux sociaux et surtout sur WhatsApp, qui sont des messages pas, je dirais, des références. Et donc sur l'application, nous allons mettre plus en avant des personnes référentes qui vont faire passer la parole comme il se doit.
Voilà, avantage be tana kay kenni hibe gan har communication dingiranga association ko suraga communiquer mo be o warni kenga ngari plus tard inshallah mo gara association nga o gari convoquer ogi capa du association ke application nga i communication laga passene en même temps aussi ko oga to mo be whatsapp nu ko do kam information gabe am passene oga tunanti to ngondi i ho gabedi inati kelengi inati ke kumbane donc awa éviter ne angana ya information be kitana ku kama anani information ani a vérifier ntenyeni donc anga kitana en temps réel alaga katna famu awanya na gadi isufi angana numéro londano gondi tane association ke événement sugana amaga anna notification ya kitana en téléphone kama nanti événement ngi maga ke date hulane ke dingira hulane kunchu wanyana disponible dans l'application. Merci, je pense que tu es beaucoup plus en avance que moi. Donc, ce qu'il expliquait justement, c'est au titre de l'information. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir recueillir tous les numéros de téléphone si vous vous rendez sur le site internet dès à présent et de pouvoir être notifié après quand il y a un événement, quand il y a une conférence, de qui que ce soit, quand il y a une sortie d'un livre. On peut aussi vous envoyer des notifications pour vous avertir en temps réel de ce qui s'est passé. Je pense que je viens de le dire. Donc il y a aussi le volet éducatif. Il a expliqué dans sa présentation, ça va être la possibilité de faire des cours en ligne via l'application. Donc c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler davantage pour pouvoir rendre cette application, en fait cette fonctionnalité possible. La web radio, la radio en ligne, donc nous l'avons expliqué, qui est déjà disponible en ce moment, et la télévision qui va arriver bientôt. Il y a d'autres fonctionnalités et nous, on est ouvert à toute autre proposition ou suggestion qui peuvent améliorer l'application, parce que ce n'est pas une association de l'association Soniquet du monde, ça fait trop d'associations dans le monde, hein. C'est l'association de tous les Soniquets. Voilà, adaga nruben ko adani nda yigono expliquer en même temps aussi ora hali kurnu ka ora kunyana en ligne nga ko ha mo mo be be sasa ora kusu ko man tenda barni har livre gane baka ko hala ko mo o mo cheikh malle suna a livre ke ha bugo ke ko no nyadi anani kuntuni événement anga tunu en temps réel anga kitana mo be aplinga ni hiwe kusu ko man tella wayna poindi dome bon. Application qui est nanti Soninké du monde bane application ni c'est pour tous les Soninké. On souka monte une application ni parce qu'il était temps au rara ganga kawana avancer le naga avancer ne mobe niveau technologique be gay angana jatel laga serbe gay na muslimu pronga tamara allora donc so an kite ga kahuma me na dabari asali leru nga inira no gondi ina qurana ayanu liti c'est la même chose que iga kamana dabari ki application no gondi o hajunga beso ka kamanta galgal kebe konno haragan harsa ono benugano gidan nyagaro gidan benugano ngani objectif bimana ide be gi magara be gi magana kahia awu inte na sukka mantenda ngani ona de medema application kera gada kane mobe. En tout cas, nous vous invitons tous à vous rendre dès à présent sur le site Soniquet du Monde, www.soniquetdumonde.com, pour mettre en fait la notification et être notifié pour tout ce qui va venir après. Merci beaucoup pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, ok. Haria raga glissa sa bes gada anga daga Google kama www.soniquetdumonde.com anga application ki anga abatenga lino ngana asite internet nga déjà kenga a fonctionner. Il suffit anna numéro ka ndingira wana ngani anna numéro lonita numéro téléphone lonita kemba tedanga message ngitana nanti notification ngarna nga événement suganar Soninké du monde ya zan kembrenga mangada kita inshallah application ke gana ware a ligne nga kotasu moga ile ogara présenter hali ligne kama beso angan kawa télécharger ne mogobe angan kawarno dingira be na ke teringa na ke teringa mogada aywa kembrenga ogara aso expliquer ona o nga kenya gani Mohamed So ado équipe punchu su commenter équipe de communication association culturelle Soninké du monde toron rondi ogida nyarunga kendi rona garunga di ogida nyungi di inshallah o wisu kunyini o inwarni idanke gollu khorebe igra dabari onati dangani bon courage félicitations ay barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira Allah nodo wa khununtuga ogara ke application ke explication mugu sasa jimororo ha me gabe kidari ngani angandaro Play Store kama malanya keta wa iPhone nyaga maga aganda jatelaga application ki téléchargement neha
sasa ogana soninke di mondo mala soninkara ogana na kan application kitagara golle gabe no nduno maga aganda hayo o khriso shi kunu benu go Allah no rukrosi u kitabunu benu go no nga kitabunu ku anganda hi sasa ligne Allah so bono angandu to kan ko benno go na ro nan kartible ko do tanata livre anga kitamo go be c'est facile donc o gasuni ngara ora na solusu kita kenga kammo awai wa hakire ke o maremo nan ka u kenga o go kharange be nyana awo cheikh ngara ko mo be soni ke di monde geli 2020 ken go ngani ora kuru ngara en place kuru en ligne anda wona yana zumunya kama me Allah ndane on zumu ko ne besu wadu geli covid ken go ndi Allah ndane wenya application ken wara en place awo ke dora nyana direct ngawi memaga o ma hitaji toro zoom kama mala ngo université gabe ngale sadanga ni kuru ngono nga me wi me application ni agumaga yo kenya no ga kilunde Allah dungen kama o maga mungu na handindi golle kedi Allah dungen kama ma Allah garoro sababe gem ngani e wona hakari yankan ni nyaga di hibe gani yo gara to sahibe ko wa khinu ngono nga serebe go mundeni to goncha ha pour 250 € kea n'hésitez pas o maga mungu ono to gonun kini ora ko mo be ngani facilité nga to gayenga angara tugana alhala be dingani basi suntari serebe nati yo galen ci tugana directement allungora kagoron kunu galen tuga sigira banenga me gene serebe gama katana tuga sigira bane basi ndadi anna tuga mogodi mogobe ganne hanyi memaga yo kenye ne khairum pokore Allah no raga sutuga harsa gollu ko Allah no timmena karola hedi ewa keta wa kingono nga wa simbala ko itaru jaman ku tenchu serebe ango hebe karangata serungo lilo dore kita ana tonun kini ango munda nyam go be dingani donc anna kende tenkino wa khili après on a explication kina inshallah o ma mu ga ma rempere bane o maremo o serebe tananu tu halle parce jaman tu mariere anganya nango seretu anganda kinyanda aray kurashin kitani to goncha ago digame kebe gono farubba muballighin aw amin sami' Allah hinki anin seranganya nakama noko dan kinyime golle kedi ko na kembarajen kita ango kembarajen kita izono maga mungo mare mona kuwa wa khairi ndiga monu sanki mi imagine soro man me to goncha tankin chababunga kun choro man me gara gore ho bugandi baraje be guda Allah wa me kinnan kanai nani amma hobu kubanu barajunga farenga raken ko mo bari sallallahu alaihi wa alihi wasallam o dangi no programme nga inshallah haro gore tar nga bucineta amaga bo siri nka Allah duwen ka mo wa awa aga trapen inshallah izan orne diga mankini o manu ya o manu o micron tintendunu ya diga mengu maga 5 minutes inshallah o mamanu ngono nga diga mengu maga genanda nyuga pre inshallah